Tribord se encuentra el Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia, más conocido con el nombre de Quai d'Orsay. Steuerbord, entlang der Uferstraße, liegt das französische Außenministerium, das von allen Quai d'Orsay genannt wird. 右贤是法国外交部。 Rond de la Concorde, le Palais Bourbon, siège de l'Assemblée nationale, tient silence. Les députés votent en éluant et Piedras de la Bastilla. Die Brücke Pont de la Concorde wurde während der französischen Revolution mit Steinen der Bastille gebaut. 我们将要经过的协和桥建于大革命期间。 지금 통과하시게 될 콘코르드 다리는 프랑스 혁명 동안 바스티유 감옥에서 나온 돌을 사용해서 건축되었습니다. Station. It was restored in the 1980s and today houses a collection of 19th century art. A estribor, el Museo d'Orsay es la antigua estación del suroeste. Actualmente es un museo en el cual se exponen obras del siglo XIX. Steuerbord Musée d'Orsay. Von diesem ehemaligen Südwestbahnhof aus fuhren die Züge nach Südfrankreich. Heute ist er ein Museum, in dem Werke aus dem 19. Jahrhundert ausgestellt sind. 右贤是奥赛博物馆，这里原是西南火车站，开往法国南部的火车从这里始发，后成为19世纪艺术博物馆。 우현의 오르세 박물관. 예전에 프랑스 남부로 기차가 출발하는 남서역이었습니다. 1980년대에 복구되어 현지 19세기의 작품들을 전시하는 미술관으로 사용됩니다. À Bâbord, palais du Louvre. Ce fut dès le XIIIe siècle la demeure et la forteresse des rois de France à l'égard de la populeuse cité. La grande galerie du port de l'eau abritait une grande partie des collections du musée amassées principalement au cours des conquêtes. To port, the Louvre Palace. From the 13th century, this was the fortress of the kings of France, out of the way of the crowded city. Institut. Das Kollegium der Nationen wurde im 17. Jahrhundert von Le Vau für Mazarin erbaut. Heute ist das Palais Sitz der Akademien und des Instituts. 右贤是美术学院和学院宫，是 Le Vau 17世纪为马萨兰所建的，现在是法兰西学院和五大学院所在地。 우현에 보이는 것은 보자르 국립미술대학 및 학사원궁입니다. 학사원궁은 17세기에 마자랭을 위해서 르보가 설계했으며 한림원들 및 학사원이 소재하고 있습니다. En amont du pont des Arts, premier pont métallique de Paris mais reconstruit depuis, l'hôtel de la Monnaie présente sa façade janséniste. Au milieu de la façade, une porte monumentale en chêne, ornée du chiffre de Louis XV en bronze. Île de la Cité. Paris, qui s'appelait encore Lutèce, était limitée à la seule île de la Cité. The Ile de la Cité, Paris, was originally confined to this island alone. The island est le plus ancien pont de Paris, en 1606. En son centre, la statue équestre du roi Henri IV, roi de France, qui mit un terme aux guerres de religion. The Pont Neuf, its construction was completed in 1606. At its center point, the equestrian statue of King Henry IV, who put an end to the religious wars. El Puente Nuevo es el más antiguo de París, finalizada en 1606. En el centro se encuentra la estatua ecuestre de Enrique IV, que puso fin a las guerras de religión. Brücke Pont Neuf. Sie ist die älteste Brücke von Paris, 1606 gebaut. Im Mittelpunkt der Brücke wurde das Reiterstandbild Heinrich IV. Errichtet, der französische König, der den Religionskriegen ein Ende setzte. 新桥是巴黎最老的桥，建于1606年，桥中央矗立着亨利4世骑马雕像，为法兰西国结束了宗教战争。 폰네프는 1606년에 완공된 파리에서 가장 오래된 다리입니다. 중앙에 있는 동상은 존경 라투르넬 다리, 파리의 수호 여신인 생트 주누비에브 동상이 있습니다. À Bâbord, île Saint-Louis. Lotie au XVIIe siècle, l'île Saint-Louis représente un exemple d'urbanisme classique.
To port the Ile Saint-Louis, developed during the 17th century, its luxurious mansions are an example of classical town planning. A babor, la isla San Luis, zona loteada en el siglo XVII. Esta isla es zona residencial para privilegiados. Backbord die Insel Ile Saint-Louis. Die Insel wurde erst im 17. Jahrhundert weit entfernt von den Unruhen bebaut. Sie ist heute eines der vornehmsten Wohnviertel. 左舷是圣路易岛，这座岛在17世纪被分田建设，是古典城市规划的典范。 À tribord, quartier Saint-Victor, la faculté de Jussieu. To starboard, the Saint-Victor Quarter, the faculty of Jussieu, the Institute of the Arab World, towers over its surroundings, a fine example of modern architecture. Al estribor, el barrio San Víctor, varias escuelas e instituciones como la Facultad de Jussieu. A continuación vemos el Instituto del Mundo Árabe, ejemplo de arquitectura moderna. Steuerbord, Stadtviertel Saint-Victor. 아랍세계 연구소에는 아랍 문화를 보여주는 작품들이 전시되어 있습니다. 생루이 섬을 우회하여 유턴하겠습니다. 좌현에 생루이 섬에 줄이어 서 있는 저택들 중 랑베르 저택, 로쟁 저택이 있습니다. À tribord, quartier du Marais. Sur ce terrain autrefois inondable, son nom de Marais, se dresse une succession d'hôtels qui abritent aujourd'hui des musées. Hôtel de Sens. In ferner Valais sind heute Museen. Bemerkenswert sind der Dom St. Paul und das Arsenal, das heute eine Bücherei ist. 右舷是马海区，从前这里是水烟区，区内许多公馆如今已改为博物馆、桑斯公馆、嘎纳代莱公馆等等。诸位还可以看到圣保罗教堂的。 De Paris, à l'époque où tout le commerce et le ravitaillement de Paris se faisaient par voie fluviale. L'hôtel de ville fut inauguré en 1882. To starboard, the Place de l'Hôtel de Ville, a former port, La Grève, where the river trading aldermen established Paris as a real municipality. The Hôtel de Ville was burnt down. It was rebuilt soon after and inaugurated in 1882. A estribor, la plaza del ayuntamiento. En sus orígenes fue un puerto llamado La Grève. Fue un importante centro de actividades comerciales, fundamentalmente en la época en que todo el comercio y el abastecimiento de París se realizaba por vía marítima. El ayuntamiento fue inaugurado en 1882. Steuerbord, Rathausplatz. Erstmals befand sich hier der Hafen La Grève. Hier ließ sich die Pariser Stadtverwaltung in unmittelbarer Nähe der Flusshändler nieder, als die gesamte Stadt noch über den Wasserweg versorgt wurde. Doch unmittelbar danach wurde es im Renaissance-Stil wiedererbaut und 1882 eingeweiht. 右舷是市政厅广场，旧时这里是一个河港、罢工港。 우연의 파리 시청 광장입니다. 처음에는 라그레브라는
파리라는 항구였습니다. 파리의 모든 상업과 조달이 합천 수성되던 시절 파리 시청이 생긴 곳이 바로 이곳입니다. 시청은 1882년 준공되었습니다. Y ojivas de gran valor arquitectónico. Backbord, die Conciergerie. Die Conciergerie ist ein Überrest des ehemaligen 如今对游人开放。 자연에 보이는 꽁시에로주리는 프랑스 초기 왕궁에서 관리자가 살던 곳으로 프랑스 혁명 당시 감옥으로 사용되었습니다. 군의병실과 병사실은 원주, 천주아치 등 독특한 건축미를 가지고 있습니다. 이 건물이 법원을 둘러싸고 있습니다. L'île de la Cité. Elle est la croisée des voies gallo-romaines. La tribu des Celtes parisis a donné son nom à la ville. Autrefois, l'île était beaucoup plus basse et plus petite. Il y avait alors des petits îlots qui ont été progressivement attachés à l'île au cours des siècles. The Ile de la Cité. The isle was a gallery. 巴黎因居住在这里的巴黎西部落而得名。从前，西岱岛的位置要低得多，面积也更小。几个世纪来，一些小岛陆续和西岱岛合并在一起。 The Palace of the Louvre. Made up at first of the spoils of successive lootings, the Louvre Museum has made many purchases and has received important donations. A estribor, el Palacio del Louvre. En sus inicios, el Museo del Louvre se constituye con el fruto de los saqueos realizados durante las sucesivas campañas militares y luego a partir de compras y donaciones importantes. Steuerbord der Louvre. Die Werke und Sammlungen, die im Louvre ausgestellt sind, waren zunächst Schätze der verschiedenen Plünderungen. Später wurden sie durch zahlreiche Käufe und Schenkungen erweitert. 右贤是卢浮宫，博物馆最初的收藏来自历次征战掠夺，后来又有了大量的收购和馈赠。 우연해 보이는 것은 루브르 궁입니다. 루브르 박물관은 처음에 수차례에 걸친 약탈의 전리품으로 소장품이 구성되었으며 그 후 대규모 구매 및 기증으로 확장되었습니다. À Tribord, palais des Tuileries. Sous la commune, le palais fut incendié. Aujourd'hui, seul le pavillon de fleurs assure le cul au palais des Tuileries. Derrière, le pavillon de Marsan abrite le musée des arts décoratifs. To starboard, the Tuileries Palace. Under the Commune, at the end of the siege of Paris, the palace was burnt down. Today, only the Pavillon de Flore survives. A estribor, el Palacio de las Tuilerías. Bajo el gobierno de la Comuna, en 1871, como cierre del cerco de París, el palacio fue incendiado. Solo quedó el Pavillon de Flore. Steuerbord der Tuilerienpalast. Während der Kommune im Jahre 1871 wurde der Palast in Brand gesteckt. Nur der Pavillon de Flore wird die Führungsrecht erhalten. Dahinter liegt der Pavillon Marsan mit dem Museum der dekorativen Künste. 右贤是杜伊勒利宫，巴黎公社 Lage mit Skulpturen von Mayol zu sehen ist, der derzeit umgestaltet wird. Von Zeit zu Zeit werden hier Kirmes oder Modeschauen der Haute Couture abgehalten. 杜伊勒利花园。杜伊勒利宫被烧毁后，仅留下卡特琳娜·德梅迪西斯设计的那座花园，其间点缀着妈幼的雕塑。花园目前正在修复重建。 À Tribord, place de la Concorde. Construite au XVIIIe siècle, c'est la place royale conçue par Gabriel. En 1792, Esta plaza, llamada en esta época Plaza de la Revolución, fue escenario de un sinnúmero de ejecuciones capitales.
En 1836, Luis Felipe ordenó la instalación del obelisco, donación hecha por Egipto a Francia. Steuerbord Place de la Concorde. Dieser königliche Platz wurde im 18. Frankreich schenkte. 右贤是协和广场，这是 Gabrielle 于18世纪兴建的皇家广场。1792年，广场上 It was built by Mansart and now houses Napoleon's tomb and the Army Museum. The dome reaches a height of 107 meters. A babor, la explanada y el Palacio de los Inválidos. El Palacio de los Inválidos alberga la tumba de Napoleón y el Museo de las Fuerzas Armadas. La Iglesia de los Inválidos y la cúpula fueron construidas por el arquitecto Esplanade Invalidendom. In diesem Bauwerk von Mansart befindet sich Sie sind eine der beliebten Sehenswürdigkeiten dieser Stadt. 左贤是荣军院，这里原为猫萨公馆，如今是拿破仑墓和军队博物馆。荣军院新建重新镀金的圆顶是巴黎著名景点之一。 좌현의 앵발리드입니다. 망사르가 설계한 이 건물에는 현재 나폴레옹의 유해가 안치되어 있으며 군사박물관으로 사용됩니다. y es testigo de un sinnúmero de manifestaciones. Hoy es considerada la avenida más bella del mundo. Está situada en el corazón de un barrio que nunca duerme, donde se encuentran elegantes boutiques, restaurantes y salas de cine. Steuerbord Stadtviertel Champs-Élysées. Das Stadtviertel, in dem die Putzmacherinnen tanzten und die Kosaken 1815 ihre Lager aufgeschlagen hatten, beginnt hinter unserem Hafen von Florence. Heute ist sie die schönste Avenue der Welt, mit eleganten Geschäften, Restaurants und Kinos, sodass die ganze Nacht lang hier Hochbetrieb herrscht. Pont de l'Alma. Face à vous, le pont de l'Alma et son zouave permet d'apprécier le niveau des crues. Aussitôt après ce pont, à tribord, le musée d'art moderne. Depuis toujours, la Seine est l'artère de Paris. Ravivée en 1949, nos bateaux-mouches perpétuent l'usage du chemin qui marche en alliant tradition et modernité. Par la vallée normande, la mer n'est qu'à 350 km. The Seine has always been the main artery of Paris. Revived in 1949, the bateaux mouches have brought back river transport, combining tradition with up-to-dateness. Down the valley of Normandy, the sea is just 350 kilometers away. Estableciendo una alianza entre la tradición y la modernidad. Recorriendo el valle normando, el mar está a solo 350 kilómetros. Seit jeher ist die Seine die Verkehrsader von Paris. Ab 1905 lässt der öffentliche Personenschiffverkehr jedoch angesichts der Konkurrenz der Metro nach. Seit 1949 sind die traditionellen und gleichzeitig modernen Bateaux-mouches Nachfolger der unzähligen Flusstransportmittel geworden. Durch das normandische Tal hindurch liegt das offene Meer nur 350 Kilometer entfernt. 塞纳河自古以来便是巴黎的大动脉。早在1905年，由于地铁的崛起，公用船运业便日渐衰落。1949年，木石游船重又在这条流动通道上航行，将传统与现代化融为一体。塞纳河由此向西，经诺曼底到大海，只有350公里。 세네강은 처음부터 파리의 동맥이 되고 있습니다. 대중교통수단으로서의 선박은 1905년부터 지하철의 경쟁으로 퇴보됩니다. 1949년 운행을 시작한 저희 바토무슈들이 현대성을 조화시키면서 그 전통을 이어가고 있습니다. 노르망디 계곡을 통할 경우 350km만 가면 바다에 이르게 됩니다.